प्रणाम। सप्रेम जय जीव भगवत स्वरूप दिव्यात्मन। आज एक गुरुत्वपूर्ण वीडियो होगा जाउछि ता हेउछि मृत्यु समय रे भागवत पढ़ा जाए कहीं आज्ञा या पछरे कौन रहस्य रही केउथिपाई मृत्यु समय रे भागवत पढ़िबा एक गुरुत्वपूर्ण विषय आज्ञा। कारण जो मानकर जीवन जीवा उपरे बा जो माने दीर्घ दिन धरी मृत्यु सहित संग्राम करुछंती लड़ाई करुछंती प्राय सही समय रे आपणकर यही भागवतंकर पठन तांको सम्मुख रे करा जाए। कारण समस्तंकर गोटे धारणा अच्छी विश्वास अच्छी जे कि भागवत अध्याय पठन कले सेई आपणकर मृत्यु मुखरे पतित प्राणी बा मरिबा जाउथिबा से मनुष्य मुक्ति मोक्ष लाभ करि थाए। वास्तव रे आज्ञा यह सत्य ना यह पछरे आउ किछि कारण अछि। प्रकृति रे कोन जो व्यक्ति मृत्यु सहित लड़ाई करू थाए शेष निश्वास त्याग करिया पई प्रस्तुत हेउ थाए से कोन प्रकृति रे भागवत सुनी पारे ताले भागवत उनकर अर्थ कौन भागवत पढ़िले लाभ कौन। तेणु भागवत रे गोटे कथा मन पड़े पद बोलई विप्र जगन्नाथ कृष्ण विषय भागवत। आज्ञा ताले भागवत आज्ञा कौन की बोलई विप्र जगन्नाथ कृष्ण विषय भागवत। भागवत होउछंती कृष्णंक विषय को ज्ञान। ताहले कृष्ण आज्ञा किए मुआत्मा सर्व जीव देही मोविनु स्थूल सूक्ष्म नाही। कृष्ण होउछंती आत्मा तत्व सर्व जीवर देही तत्व सी स्थूल रु स्थूल एवं सूक्ष्म रु सूक्ष्म तत्व। पुनश्च प्राणींक मध्ये मुहि जीव निर्गुण मुहि सदाशिव। भागवत रे जो कृष्ण तत्व वर्णना करा जाइछि ताहा एही आत्मा तत्व आज्ञा। से प्राणीक मध्य रे जीव एवं तांकर स्वरूप होउछंती निर्गुण एवं सदा मंगलमय सदाशिव निर्लिप्त तत्व जहा कि प्रत्येक जीवर व मानवर प्रकृत स्वरूप। तेणु जो व्यक्ति मृत्यु शय्या रे आपणकर शेष निश्वास त्याग करिया पई प्रस्तुत हेउथाए तांको सम्मुख रे ई भागवत पठन करा जाए। आगु पठन कले कौन लाभ हबो ना मोर मंगल कथा मान जे करे श्रवण कीर्तन अशेष वासना तांकर मनरु छाड़ी हुए दूर। जो व्यक्ति यही आत्मतत्व बा ईश्वरंक विषय ईश्वरंकर जो महत्व तांकर
କଥା ମାନ ଶୁଣେ, ଶ୍ରବଣ କରେ ବା ମନନ ଚିନ୍ତନ କରେ, ସେ ଅଶେଷ ବାସନାର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ, ଅଶେଷ ଦୁଃଖ ଠାରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରେ। ତା ମନରୁ ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ସଂସାର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆସକ୍ତି ଥାଏ, ମୋର ପିଲା, ମୋର ଘର, ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ମୋର ମାନ ସମ୍ମାନ, ଏସବୁରୁ ତାହାର ଯେଉଁ ମୋହ ଥାଏ ତା ଛାଡ଼ିଯାଏ। କାରଣ ସେ ସଂସାର ସହିତ ଏପରି ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ, ଭ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ, ଯେପରି ଜଣେ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲରେ ପଥହରା ହୋଇଯାଏ, ଦିଗଭାଗ ତାକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଭାଗବତ କହିଲେ, ମାୟା ସଂସାର ଘୋର ବଣେ, ଏ ଜୀବ ଭ୍ରମେ ଅକାରଣେ। ତେଣୁ ଏ ସଂସାରକୁ ସେ ଆସିଛି ନିଜର ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ନିଜର ବାସ୍ତବିକ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ପରିଚିତ ହେବା ପାଇଁ କି। କାରଣ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ନିଜର ସ୍ୱଭାବ, ନିଜର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ସହିତ ପରିଚିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ତା ଜୀବନରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ନିର୍ଭୟତା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଠାରୁ କୋଶ କୋଶ ଦୂରରେ ସେ ଥିବ ଏବଂ ମାୟାର ସଂସାରର ଘୋର ବଣରେ ଏ ଜୀବ ଭ୍ରମୁଥିବ ଅକାରଣରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ କ'ଣ ଜାଣିନି, ସତ୍ସଙ୍ଗଟିଏ କରିନି, ସାଧୁସଙ୍ଗ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିନି, ତେଣୁ ଶେଷ ଜୀବନରେ ଏହି ଭାଗବତଙ୍କର ପଠନ କରାଯାଏ। କାରଣ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ମରେ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ସଙ୍ଗରେ ବିଚାର, କର୍ମର ଫଳ, ସଂସ୍କାର ଆଦି ଗ୍ରହଣ କରିକି ସାଙ୍ଗରେ ନିଏ। ଭାଗବତ କହନ୍ତି, ଏ ଜୀବ ମରଣ ନିକଟେ, ଜନ୍ମ ଚିନ୍ତଇ ଅନ୍ୟ ଘଟେ। ସିଏ ନମଣରୁ ନେକ୍ସଟ ବାର୍ଥ ପାଇଁ ଯୋଜନା ତିଆରି କରେ, କିଭଳି ଭାବରେ ତା'ର ନୂତନ ଜନ୍ମ ହେବ, କେଉଁ ଭିତ୍ତିକ ହେବ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେବ, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେବ, ତା ପାଇଁ ସିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସାରା ଜୀବନ ସଂସାର ସହିତ, ଭୋଗବିଳାସ ସହିତ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ କାଳାତିପାତ କରିଛି, ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିଛି, ଯଦି ସିଏ ସେଇ ଭାବରେ ଭାବିତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ସେଇଭଳି ସାଂସାରିକ ଭାବରେ ବା ସାଂସାରିକ ଭୋଗବାସନା ତା ଜୀବନରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ ବା ତା ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେଇ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଯାତନା ପାଇଛି, ମୁକ୍ତିର ସ୍ୱାଦ ପାଇପାରି ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱ, ପରମାନନ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ସେ ପରିଚିତ ହୋଇନି। ତେଣୁ ତା ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଛି। କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ମାନବ ଜୀବନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନ। এই ଜୀବନର ଲାଭ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ସହିତ ବା ଈଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ପରିଚିତ ହେବା। ତେଣୁ ଏସବୁ କାରଣରୁ ଯଦି ସେ ଶେଷ ସମୟରେ ଭାଗବତଟିଏ ଶୁଣିଥାଏ, ତା ମନରେ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ, ସେ ଅନୁତାପ କରେ, ମୋ ଜୀବନ ତ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଗଲା, ଏଇ ଜୀବନଟି, ନେକ୍ସଟ ଜୀବନଟି ନୂତନ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବା ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେବି, ସାଧନା କରିବି, ଆପଣଙ୍କର ବିବେକ ଅନୁମୋଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବି, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିବି, ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶୁଭ ସଂକଳ୍ପଟିଏ ଧାରଣ କରି ମନନ ଚିନ୍ତନ କରି ସେ ଦେହତ୍ୟାଗ ଯଦି କରେ, ତାର ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସେହି ଭିତ୍ତିକ ସ୍ଥାନରେ ବା ସେଇଭଳି
ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରେ, ସେହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗବତ ପଢ଼ାଯାଏ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଆଜ୍ଞା, ବାସ୍ତବରେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ପଢ଼ାଯାଏ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜ୍ଞା ସେ କ'ଣ ସହାୟକ ହୁଏ? ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ମରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସୌଦା ହେଇଥାଏ କି ଗୋଟିଏ ଉପକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥାଏ କି? ଏହା ଏକ ସନ୍ଦେହଜନକ ବ୍ୟାପାର ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରୁଥାଏ ତାହାର ଅଣଚାଶ ପବନ ବହୁଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଭିତରେ ପାନ ଅପାନ ବାୟୁ ପରସ୍ପର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ତା'ର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଆଖିକି ଠିକ୍ ସେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କାନକୁ ଠିକ୍ ସେ ଶୁଭାଯାଏ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ମନ ବିଚଳିତ ଥାଏ ବା ଆପଣଙ୍କର ତା'ର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଯେଉଁ କର୍ମ, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ, ଯେଉଁ ଧାରଣା ତା ସ୍ମୃତି ପଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଯାଏ ବା ସେ ସ୍ମରଣ କରେ ସେଇ ନିଜ ଜୀବନର କରିଥିବା କୃତ କର୍ମର ସବୁ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସେ ଲେଉଟାଉଥାଏ। ସେତେବେଳେ ନା ଆଖି ଦେଖିପାରେ, ନା ଚର୍ମ କିଛି ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କରିପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ନିଜ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ତ ସେହି ସମୟରେ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା କେତେ ଦୂର ଆଜ୍ଞା ସମୀଚୀନ ଉଚିତ ତାହା ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପୁନଶ୍ଚ ଭାଗବତ ଆଜ୍ଞା କହିଛନ୍ତି, ଯାବତ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ଦୂରେ, ସୁନ୍ଦର ଯୁବା କଳେବରେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିନାହିଁ, ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଯୁବା ଶରୀର ଅଛି, ବଳବାନ ଶରୀର ଅଛି, ନିରୋଗ ଶରୀର ଅଛି, ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବତ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ ମାନବ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଏ ଦୁର୍ଲଭ ଶରୀର, ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ସ୍ୱଭାବେ ଅନିତ୍ୟ ସଂସାର। ଏ ସଂସାର ହେଉଛି ଅନିତ୍ୟ, ଅସତ୍ୟ, ସବୁ ସମୟରେ ରହେ ନାହିଁ। ଏହି ସଂସାରର ବ୍ୟବହାରରେ ଆମେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହା ନିତ୍ୟ ନୁହେଁ, ସଦା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। କିନ୍ତୁ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଦୁର୍ଲଭ, କାରଣ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ କେବଳ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଜଣେ କବି କହିଛନ୍ତି, ବାଳୁତ କାଳରୁ ଧର୍ମଧନ ମୁଁ ସଞ୍ଚୟ କରିବି, ଏ ଜୀବ ଅନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଅତି କମ୍ ବୟସରୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଧର୍ମ ରୂପକ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଏ ଜୀବ କେତେବେଳେ ଯିବ ତାହାର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କେବଳ ଭାଗବତ ପାଠ କରିବା, ସେଠି ସେ ସମୟଟା ସୁରକ୍ଷିତ ସମୟ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ସେ ସମୟରେ ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏତ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଇପାରେ, ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଯଦି ବି ଶୁଣିବା, ସାଧନା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଜୀବନ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ପାଇଁ ତାହା ନିରର୍ଥକ ହୋଇଯିବ।
ता सहित जो व्यक्ति सारा जीवन कुसंग करिछि, पाप आचरण करिछि, निजर विवेक अनुमोदित कर्म करी नाही, साधुसंग करी नाही, सदा सर्वदा भौतिक सुखरे मातिछि, इंद्रिय मानक विषय सहित संगति स्थापना करिछि, मन सहित मित्रता स्थापना करिछि, से व्यक्ति शेष काल रे सेही कथा भाबी भाबी से इंद्रिय विषय सांसारिक कार्य सुख दुख कथा भाबी भाबी मान अपमान कथा भाबी भाबी देह त्याग करिब एवं सही समय जदि आम भगवत चिंता ताकू करने चेष्टा करिबा हुए तो ताहा सफल हेब नाही। कारण जीव जीव बेले आपणकर 10-15 मिनिट भगवत चिंता ताहा हुए तो से ताकू दृढ़तार सहित ग्रहण करि न पारे। ओडिया रे गोटे कथा कहती आज्ञा, दिने नाही काले नाही गम्हा पुने रे माई। तेणु यदि स्वार्थ जो आसे आम से समय से कार्यटी करिबा ताहा युक्तियुक्त हब नाही। तेणु जीवन तमाम तो आम ईश्वर कौन जानिया चेष्टा कले नाही, भागवत रे कौन लिखा अछि, गीतारे कौन लिखा अछि, प्रकृत धर्म कौन, मो जीवन लक्ष्य कौन, ए विषय कदापि चिंता करि नाहंती। शेष समय भागवत कई पद पढ़िबा और ता तत्व बुझिबा हुए तो कष्टकर हो पारे, निश्चित रूप से कष्टकर हम आज्ञा। कारण आम मानकर संस्कार ताहा नुहे, आमे माने से भली भाव रे भगवत चिंतारे बा अंतर्मुखी साधना करि नाहंती, यही प्राण तत्व को बुझी नाहंती, हंस तत्व को बुझी नाहंती। प्राण जीवा बेले ताहाकू भाबिबा चिंतन करिबा कठिन हो जाए। तेणु सबुठारु सुरक्षित समय होउछि जे पर्यंत मृत्यु दूरे अछि, सुंदर युवा कलेवर अछि, से समय मृत्युकालीन प्रस्तुति होगा पड़िबो, प्रकृति रे साधनरत होगा पड़िबो, यही माया संसार को बुझिबा को पड़िबो एवं निज स्वरूप को बुझिबा को पड़िबो। तेबे जाई यही मनुष्य जीवनर मुख्य लक्ष्य जहाँकि चिरंतन आनंद प्राप्ति बा स्वाधीनता ताहा हमें प्राप्त करि परिबा। तेणु आसंतु आज्ञा, मृत्यु बेले नुहे ये जीवन थिबा समय बा जी थिबा अवस्था रे जुवा कलबल रे सुंदर स्वास्थ्य थिबा समय रे आमे माने से भगवत स्वरूप चिंता करिबा, साधना करिबा, इंद्रिय को संयम करी अंतर्मुखी हेबा एवं निजर जो मंगलमय स्वरूप अछि, निर्गुण सदाशिव स्वरूप अच्छी ता सहित परिचित हेबा। कारण से कृष्ण तत्व अन्य कहीं नुहति आज्ञा, यही जीव तत्व। तेणु भागवत रे जो कृष्ण तत्व लिखा जाइछि से कृष्ण जगार आज्ञा खाली आपणकर आत्मा लिखिदेले सबु संदेह सबु भेद ज्ञान नष्ट हो। तेणु से कृष्ण तत्व होउछंती ये जीव तत्व, ये आत्मा तत्व, ये प्राणी मध्यरे थिबा से जीवन सत्य। सकल घटे नारायण बसंती अनादि कारण। तो से नारायण तत्व होउछंती जीव तत्व, जीवर प्रकृत स्वरूप होउछंती कृष्ण तत्व बा कृष्ण ही स्वयं आपणकर आत्म तत्व। तेणु आत्मा कृष्ण ब्रह्म जीव देही तत्व जहाँ भी कही पारे ये सब
प्रतिशब्द कहले अत्युक्ति हेब नाही। जेभଳି भावरे सूर्य रवि दिवाकर आदि सूर्यंकर प्रतिशब्द से भली भावरे कृष्ण जीव आत्मा ब्रह्म देही तत्व सब एक अभिन्न। तेणु जितेबाला यही सब तत्व आम मानकर सम्मुखरे परिष्कार हो जाए, द्वंद्व रहित हो जाए, भेद ज्ञान शून्य हो जाए, जीव निज स्वरूप सहित परिचित हो जाए, निजर सच्चित आनंद तत्व सहित परिचित हो जाए, जहाँकि द्वंद्वातीत सुख दुख ऊर्ध्वरे कालातीत सत्व रज तम आदि गुण ऊर्ध्वरे जो निर्गुण एवं सदाशिव तत्व ताहा प्रकाशित हो जाए, ता आविष्कृत कर दिए जीव। तेणु जीवर मनुष्य जीवन जो परम लक्ष्य मुक्ति बा आनंद ता सहित से परिचित हो जाए। तेणु भागवतंकर महत्व यह जे ये भागवत रे आपणकर कृष्ण तत्व आत्मतत्व जीव तत्व प्रकृत मनुष्य जीवनर जो सर्वोच्च लाभ परमार्थ प्राप्ति ताहा मनीष करिपारे। तेणु भागवतंकर प्रकृत पठन समय मृत्युकालीन समय नुहे, बरं जीथिबा समय जे पर्यंत मृत्यु दूर अच्छी सुस्थ सबल सशक्त शरीर अच्छी सही समय प्रकृत समय उपयुक्त समय भागवतंक मर्म को तांकर उद्देश्य को भल भाव बुझीबा एवं आध्यात्मिक जीवन जीवा, ताहले जाई मृत्यु समय रे भागवतंकर पठन जदि संभव हैला ताहले अति उत्तम, न हेले भी किछि आज्ञा जाए आसे नाही। तेणु आसंतु भागवतों को भावरे ग्रहण करिबा, निज जीवन रे ताहार प्रयोग करिबा, कारण भागवत होउछंती परम शास्त्र। परम शास्त्र भागवत अभ्यास करुथिव नित्य। तेणु यह एक पठन क्रिया नुहे, आपको अभ्यास करने पड़ो, आ सहित बंचा पड़ो, ये तत्व सहित प्रति क्षणी भाव रखा पड़ो जे कि मु ये जीव साधारण जीव नुहे, मु देह नुहे, मु मन नुहे, मु चित्त नुहे, मु अहंकार नुहे, मु होउछती सच्चिदानंद तत्व निर्गुण, मुहि सदाशिव, मु देही तत्व, मुहि सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल स्थूल, मु चेतन तत्व, मु सच्चिदानंद तत्व। तेणु आसंतु भागवतंकर यही भाव को हृदय धारण करी ए दुर्लभ मनुष्य शरीर को आधार करी जोग साधन करिबा, अंतर्मुखी हेबा, इंद्रिय मान को संयम करी निजर जो वास्तविक स्वरूप जहाँकि सुख दुख ऊर्ध्वरे जो सच्चिदानंद तत्व निर्गुण निर्लिप्त सदाशिव तत्व मंगलमय ता विषय जानी अशेष वासनार जालरू मुक्ति पाई ये मानव जीवन को सफल करवा। आशा करुच्ची आपण मानू भागवतंकर यही तत्व निश्चित रूप से सहायक हेब निज जीवन में सुख शांति आनंद आनिबारे। आपण मानकर सर्वांगीन उन्नति कामना करी एठी बाणी की विश्राम दउछि। प्रणाम आज्ञा। सप्रेम जय जीव।